Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. शुभेंदु अधिकारी का दावा, सेवाश्रम की दवाओं पर साजिश का आरोप। ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध नौसद सिद्दीकी ने जताई कड़ी आपत्ति। आंध्र प्रदेश टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, 70 वर्षीय यात्री की मौत। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। शुभेंदु अधिकारी का विस्फोटक दावा, हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की हो रही है साजिश। सेवाश्रम की गोलियां ना खाएं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की सेवाश्रम योजना पर आरोप लगाते हुए दवाओं को लेकर साजिश का दावा किया। टीएमसी ने आरोपों को निराधार बताया, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों में डर फैलने की चिंता जताई। ট্যাবলেট খাবেন না, আমি তো কম বেশি ডেইলি সেবা দিই। এরা চায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাক নন্দীগ্রামে, যাতে হিন্দুরা বাংলাদেশের মতো মাইনর হয়ে যাক। কে জানে না যে এই ট্যাবলেটগুলোর মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট ঢোকানো আছে। খুব সাবধান, খুব সাবধান। বিশেষ করে আমার সনাতনী হিন্দুদেরকে বলবো, ছুঁচ ফুটাবেন না, এদের কাছে ব্লাড দিবেন না। কত ব্লাড টেস্ট করতে হবে আমাকে জানান। একদিকে পিসি বলে নন্দীগ্রামে নাকি আধুনিক চিকিৎসা দিয়েছি, এই হসপিটালে চিকিৎসা পাওয়া যায়? রেফার 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 রেফার। আসো আর যাও, অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মেটাও, তাই তো? কোন হেলথ সেন্টার মহেশপুর থেকে শুরু করে কোথাও ডাক্তার আছে, ওষুধ আছে? 1,08,000 ভোট তো পেয়েছিলেন আপনি, 5 বছরে এসেছেন একদিন। আমি তো 2000 ভোট বেশি পেয়েছি। আমার ক্ষমতা কম, এমএলএ এর ফান্ড কম, বিরোধী দলনেতা বলতে পারে, করতে কম পারে, মানে তার সুযোগ নেই, সরকারি দল নয়। भंगार के विधायक नौसादा सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपमान लोकतंत्र के खिलाफ है। আর দুটো ঘটনার কথা বলবো। গত কয়েকদিন আগে দেখলাম, এর আগে আমি বলেছি, আজকেও বলছি, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি মহাশয়ের নামে বাংলাদেশের এক বক্তা কুমন্তব্য করেছে। আমার সাথে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে, থাকবে, কারণ মমতা ব্যানার্জি চোরগুলোকে প্রশ্রয় দিয়েছে আর আমরা চোর মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা চাইছি। ফলে দুজনের আদর্শ এক হতে পারে না, দুজনের মত এক জায়গায় হবে না, সব সময় মতাদর্শগত সংঘাত লেগেই থাকবে। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যে বাজে মন্তব্য বাংলাদেশের এই বক্তা করেছে, আমি পশ্চিম বাংলা থেকে, ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশের এই বক্তাকে ধিক্কার নিন্দা জানাচ্ছি। ওই বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য এখান থেকে বার্তা দিচ্ছি। সাথে সাথে আমার ভারত आंध्र प्रदेश के यालामांचिली में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस की B1 और M2 कोच में आग लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। रेलवे ने दोनों जल चुके कोचों को अलग कर ट्रेन को रवाना किया और आग लगने के कारण की जांच के आदेश दिए हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम ने घर घर कचरा निगरानी के लिए QR कोड शुरू किया है, जिससे कचरा उठाने का विवरण सीधे नगर निगम और SUDA को मिलेगा। इस डिजिटल पहल से कचरा प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित होगी। আপনারা জানেন শিলিগুড়িতে আমাদের যে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি থেকে ওয়েস্টটা আমরা কালেকশন করি, সেটা হচ্ছে নির্মল বন্ধুদের মাধ্যমে। সেটা আমরা সেকেন্ডারি কালেকশনের ভ্যান গাড়ি রেখেছি আমরা পাড়ায় পাড়ায়, সেগুলো আবার আমরা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়ে সেখানে স্টার অর্গানিক কোম্পানির মাধ্যমে সেগুলোকে সারে রূপান্তরিত করে সে বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করা হচ্ছে। সেই কাজটা আমাদের যে নির্মল সাথীরা, নির্মল বন্ধুদের সঙ্গে নির্মল সাথীরা অর্থাৎ মহিলারা, 124 জন মহিলা আমরা নিয়েছিলাম আমাদের বোর্ড আসার পর। তাদেরকে দিয়ে এই সেগ্রিগেশনের যে কাজটা, আগে তো 15% সেগ্রিগেশন হতো, কিন্তু এখন 55 to 60% সেগ্রিগেশন হচ্ছে। আর
এদের মাধ্যমেই মানে অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে এই যে নির্মল সাথীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদেরকে বোঝানো কিভাবে ड्राई वेस्ट एंड वेट। सिलीगुड़ी के ठाकुरनगर में बदमाशों ने क्लब में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया। कई लोग घायल हुए और वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठी है। যে ওই ওয়াইনের সামনে একটা এই মাছ ভাজা নিয়ে কিছু একটা বিতর্ক হয়েছিল, তো ওখান থেকে যে মানে ঘটনা সূত্র হতো ওখান থেকেই। তারপর আমরা তো ওখান থেকে তো ছেলেপেলে সব চলে আসলো, আমরা ক্লাবের ভিতরে বসেছিলাম। ক্লাবের ভিতরে বসার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি 10-15 মিনিটের মধ্যে 7-8 জন ছেলে আসলো। আসে কোনো কথাই শুনলো না, সিধা আগে মারতে শুরু করলো, মারামারি আগে। তারপরে মারি দিয়ে 5 মিনিটের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে মারি দিয়ে আর বেরোয় চলে গেলো। বাইরে ছিল অনেকগুলো ছেলেপেলে দাঁড়িয়েছিল, আরও একটা টোটোর মধ্যেও ছেলেপেলে ছিল, আর তারপরে গাড়িও ছিল, ওই গাড়িতেও ছেলেপেলে ছিল। শুনলাম পরে আর কি, আমি তো রক্তাক্ত অবস্থায় ছিলাম, পরে শুনলাম যেটা আর কি, এই তো ঘটনা আর কি। उत्तर बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में भाजपा में 5000 से अधिक चाय बागान और कारखाना श्रमिक शामिल हुए। सांसद मनोज तिग्गा और नेताओं ने उनका स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी की चुनावी स्थिति मजबूत होगी। আমার নাম হচ্ছে তরুণ কুমার রায়, আমি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে থাকি। আমরা বিটিডব্লিউতে যোগ দিচ্ছি কারণ বিভিন্ন চা বাগান আমার হচ্ছে জলপাইগুড়ি সাব ডিভিশন, মেকলিগঞ্জ সাব ডিভিশন, মালবাজার সাব ডিভিশন এবং ধূপগুড়ি সাব ডিভিশনের কিছু একটা অংশ যেটাতে হচ্ছে টি প্ল্যান্টেশন এবং বটলিপ কোম্পানিগুলো আছে, সেই সবকে নিয়ে আমরা আজকে বিটিডব্লিউতে জয়েন করলাম। এখানে সংখ্যা মোটামুটি মোর দেন 5000 এবং এটা আমরা কাজ করলে আরও বাড়বে আর কি, কারণ অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আসে পিঠ বাঁচানোর জন্য এবং সেখানে আমরা গিয়ে যদি দাঁড়াই তো সেখানে আমাদের মেম্বার সংখ্যা আরও অনেক বাড়বে। এইটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য, এই জন্য আমরা বিটিডব্লিউ ইউনিটে জয়েন করলাম। এটা একটা শক্ত সমর্থ ইউনিট এবং সবচেয়ে বড় ইউনিট, যার জন্য এই ইউনিটে আমরা প্ল্যান্টেশন থেকে আমরা সবাই যোগ করলাম। 5000 এখন 5000 উপর আছে, কিন্তু এটা অনেক বেশি হবে, এটা অ্যাপ্রক্স বললাম যে 5000 মতো হবে। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, होम मेकओवर करेगा, सेव भी करेगा 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना,
डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SIR सुनवाई में नक्सलबाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान करने की तस्वीरें सामने आई। कुछ 89 साल के हैं तो कुछ 80 साल से ज़्यादा उम्र के। SIR सुनवाई में बुजुर्गों को बुलाया गया था। कुछ बोल नहीं सकते तो कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई में शामिल होने के लिए बुलाए गए बुजुर्गों ने चुनाव आयोग पर बार बार लापरवाही का आरोप लगाते हुए मजाक उड़ाया। विक्रम मुंडा उम्र 89 नक्सलबाड़ी के नॉर्थ रतखोला के रहने वाले हैं। वे चल नहीं सकते और बोलने में भी दिक्कत होती है। इसके बाद भी उन्हें सुनवाई में बुलाया गया। दूसरी ओर नील मोहन राय नक्सलबाड़ी के साउथ कोटिया जोत के रहने वाले हैं। वे 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वे पहले भी वोट दे चुके हैं, लेकिन 2002 की लिस्ट में उनका नाम न होने की वजह से उन्हें बुलाया गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत और सर्दी होने के बावजूद सुनवाई में बुलाने की वजह से परेशान करने का आरोप लगाया गया है। सिलीगुड़ी उप जिला परिषद के अध्यक्ष ने इस पूरी घटना पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया। নীলমোহন দেবনাথ। কোথা থেকে এসেছেন? দক্ষিণ কুটিয়া ভীমরাম থেকে। বয়স কত হলো আপনার? বয়স আমাদের 80 পার হয়ে গেছে। দেখে তো মনে হচ্ছে শরীরে অসুবিধা। কি অসুবিধা রয়েছে আপনার? শ্বাসের কষ্ট। তারপরে হিয়ারিং এ ডাক দিয়েছে? হ্যাঁ। অসুবিধা কতটা হচ্ছে? অসুবিধা খুব হচ্ছে। ওই তো যখন অসুবিধা হয় তখন একটা পাম্প আছে, পাম্পটা টানি। চলতে ফিরে অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা টানি একটু আরাম থাকি। আজকে এখানে আপনাকে ডাক দিয়েছে? হ্যাঁ, ডাক দিয়েছে। অসুবিধা হচ্ছে না? না। এই ঠান্ডা করছে, যাওয়া আসা? ঠান্ডা তো করবেই। কেমন অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা শ্বাসের কষ্ট। মানে এই যে হিয়ারিং ডাক দিয়েছে, বাড়িতে করলে তো সুবিধা হতো। বাড়িতে করলে তো ভালো সুবিধা হতো, কিন্তু আসতে বলছে। আপনার কেন 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 ডাক দিয়েছে? 2002 আপনার নাম ছিল না? না, 2002 এর নাম ছিল না। তার আগে ভোট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, কত জায়গায় ভোট দিছি। কতবার আমি তো জ্যোতি বসুক থেকে ভোট দিয়ে কোনো দিন আমার বাকি রাখিনি। সকাকে ভোট দিছি, কিন্তু কি কারণে যে নামটা আমাদের কাটলো সেটাই আর বলতে পারি না। না, একবার হিয়ারিংয়ে ডাকছিল, হিয়ারিংয়ে আসি নাই। গার্ল স্কুলে কতটা হয়রানি হতে হচ্ছে? হ্যাঁ, কতটা হয়রানি হতে হচ্ছে? ওই তো আগে বেলে ডাকছিল, কিন্তু আমি জানি না। আমি রিক্সা চালাইছি, ভাত খাইছি, কিন্তু আসি নাই। ওই হিয়ারিংয়ে আসি নাই, তখনই মনে হয় নাম কাটছে। আজকে অসুবিধা হচ্ছে প্রচুর। सिलीगुड़ी के ठाकुर नगर इलाके में शराब की महफिल में चखना को लेकर विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडों से झड़प हुई। कई घायल, 2 के सिर फटे। पुलिस ने संतोष हजरा को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ड्यूटी के बाद दर्दनाक सड़क हादसा, मेडिकल इंटर्न की मौत, 4 घायल। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स की कार का रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक इंटर्न की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। यह हादसा सिलीगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी के कदमोर इलाके में पानीघाटा बागडोगरा स्टेट हाईवे पर उस समय हुआ जब ड्यूटी के बाद टहलने निकले इंटर्न्स की कार की सामने से आ रही एक अन्य कार से आमने सामने टक्कर हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कार में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के 4 इंटर्न सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थी, जबकि दूसरी कार सवार व्यक्ति काम खत्म कर सिलीगुड़ी लौट रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे और घायलों को नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 इंटर्न्स को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान कोलकाता निवासी इंटर्न सयातनी भादुरी की मौत हो गई। बाकी घायलों में से 2 का इलाज जारी है, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जिला महासचिव संतोष केशरी AIMIM में शामिल, राजनीतिक गलियारों में हलचल। मालदा में कांग्रेस के जिला महासचिव संतोष केशरी ने पार्टी छोड़कर AIMIM ज्वाइन कर लिया।
जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस कदम से आगामी चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का संकेत मिलता है, जिससे कांग्रेस और तृणमूल दोनों की चिंताएं बढ़ सकती है। আজকে মালদা জেলার কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি সন্তোষ কেশরী লাল বাবু আজ আমাদের অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনে যোগদান করেছেন এবং ওনার যা মানে সঙ্গে নেতা কর্মী যারা ছিলেন সকলে মিলেই এই পার্টিতে যোগদান করেছেন। আর কোথায় কোথায় আপনাদের যোগদান করানোর পরিকল্পনা রয়েছে, কোন কোন দল থেকে? তৃণমূল থেকে অনেকে অফার এসছে, অনেকজনই আসতে চেয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবাই যোগদান করছেন। 2026-এ আমরা ফুলফিলভাবে লড়াই করার জন্য তৃণমূল এবং কংগ্রেস, সিপিএম সমস্ত দল থেকেই আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। সব দলের নেতা কর্মীরা অনেকেই মিম দলে যোগদান করছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। মালদার কোনো হেভিওয়েট যোগাযোগ করছে আপনাদের সাথে? অবশ্যই, সবাই আসলে জানিয়ে দেবো। যোগাযোগ করছে? হ্যাঁ দাদা। কোন দল থেকে হেভিওয়েট যোগাযোগ করছে? তৃণমূল থেকে বেশি। जलपाईगुड़ी के टिस्टा स्पार जुबली पार्क में पिकनिक में प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई और उल्लंघन पर जुर्माना लगाना शुरू किया। अधिकारी पर्यावरण संरक्षण और पार्क की प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित रखने के लिए निगरानी कर रहे हैं। उत्तर बंगाल में कोहरे का कहर, सुबह से छाई धुंध की सफेद चादर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर बंगाल में सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कें गीली और वाहनों की आवाजाही कठिन हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का उपयोग कर धीमी गति से चलने की सलाह दी है। কত ডিগ্রি আছে? নেতাজি পাড়া পরিবেশ মিত্র কর্মী। কি করছেন এখন? আগুনটা পাচ্ছি, ঠান্ডা লাগতেছে, কি করব? কুয়াশা আছে? হ্যাঁ, কুয়াশা তো আছেই। আর ঠান্ডা? ঠান্ডা সেই ঠান্ডা পড়ে গেছে। বাড়ছে আগুনের ঠান্ডাটা কি? ঠান্ডাটা বাড়তেইছে। হ্যাঁ, কদিন থেকে ওয়েদার কেমন? কয়েকদিন থেকে খারাপ? এরকম কদিন ধরে আছে? কদিন থেকে না এরকম ওয়েদার? হ্যাঁ, কদিন থেকে আছে? 5-7 দিন তো হয়ে গেল। দোকানপাট খুলতেছে না? ঠান্ডাতে কি যাই না তো আমি ঠান্ডাতে। আর সকালে থেকে দোকান খুলছে না কেন? এই ঠান্ডার জন্য। লোকজন কম নাকি? লোকজন কম, বেচা কিনা হয় না, বাজার খারাপ এখন, স্কুল না খুলে ব্যবসা হবে না। ঠান্ডা কেমন? ঠান্ডা বাম্পার ঠান্ডা আছে, ওই যে কেমন লাগছে। আপনার নাম? রামকিশোর মন্ডল।